کہا جاتا ہے کہ آوارہ اور مسافر میں فرق صرف منزل کا ہوتا ہے۔ جو آوارہ بندہ ہوتا ہے اس کے پاس منزل نہیں ہوتی، وہ یہاں سے گھومے گا، شاید موتی محل پہنچے اور پھر وہاں سے لیاقت باغ کی طرف نکل جائے، پھر کمیٹی سے ہوتا ہوا پھر سر سید چوک پہنچ جائے اور یہ اس کا چکر چلتا رہے، تو یہ بندہ کہلاتا ہے آوارہ۔ اور ایک بندہ ہے وہ منزل کے ساتھ چل رہا ہے، اس کا شاید یہاں سے نکلا ہے صدر، اس کی منزل ہے، وہاں پہنچا ہے، اس کا جو کام ہے وہ کر کے واپس آیا ہے۔ آوارہ اور اس منزل والے میں دونوں میں ڈفرنس، ایک کام کر کے واپس آیا ہے، جس کا کام کیا ہے اس کے لیے بھی آسانی پیدا کی ہے، اس کی دعائیں لے لی ہیں۔ ایک آوارہ جس اس نے ٹائم ویسٹ کیا اپنا بھی اور خواہ مخواہ خود کو تھکایا، اپنی انرجی کا بھی اس نے نقصان کیا۔ تو آوارہ اور مسافر میں فرق منزل کا ہوتا ہے۔ تو آپ سارے کے سارے میرے خیال میں مسافر بننا چاہیں گے، آوارہ کوئی بھی نہیں بننا چاہتا۔ اگر آپ واقعی مسافر بننا چاہتے ہیں تو میں آج چند ایک رولز آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ ٹوٹل گنتی میں 5 ہے، ان 5 کو اگر کوئی ذہن میں رکھ لے تو میرے خیال میں وہ اپنی منزل تک ضرور پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے پاس علم ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کو علم ہوتا ہے کہ کوئی کام کرنا کیسے ہے یا کرنا کیسے چاہیے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پڑھنا چاہیے اور پڑھنا کیسے ہے، وہ آپ اس کا بھی آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ ٹیچر سے پڑھنا ہے، تھوڑا سا مجھے فل سیلف اسٹڈی کرنی ہے، اس کا طریقہ کار ہے، سارا آپ کو پتہ ہے۔ اور پھر اس علم جو آپ کے پاس ہے اس پہ یقین ہونا چاہیے۔ پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے یقین۔ آپ کو اپنی منزل پر، اپنے اللہ کے کرم پر اور اپنی صلاحیتوں پر یقین ہونا چاہیے کہ آپ وہ کام کر سکیں۔ اللہ نے آپ کے اندر وہ خوبی رکھی ہے کہ وہ آپ جو بھی ٹارگٹ آپ نے رکھا ہے، جو بھی منزل رکھی ہے، وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا جب تک یقین آپ کے اندر نہیں ہوگا آپ وہ اس کی طرف قدم نہیں بڑھا سکیں گے۔ تو پہلا تو آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ اس پہ یقین رکھیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اب یہاں سے لیٹس سپوز ہم ابھی ایک پلان بنا لیتے ہیں کہ ہم سارے جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک سے آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے گھر سے پرمیشن ہم نے لے لی ہے اور اب ہم سارے کراچی جا رہے ہیں جی ٹور کے لیے۔ سارے آپ مینٹلی ریڈی ہو جائیں، بیگ ادھر رکھ دیں گے، اکیڈمی کلوز کر لیں گے اور واپس پہ آگے بیگ اٹھا لیں گے۔ باہر گاڑی آ چکی ہے، ہم سارے اس میں بیٹھ کے جانے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو اس طرح سے بتا دیا جائے اور بتاتے ہوئے آپ جسٹ گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں اور بیٹھ کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب کراچی آئے گا، ٹھیک ہے؟ ویٹ کر رہے ہیں کس چیز کا؟ کراچی پہنچنے کا۔ اور کوئی آپ سے آ کے پوچھے بھائی کیا کر رہے ہو؟ یار میں ویٹ کر رہا ہوں۔ کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں آپ؟ میں کراچی پہنچنے کا ویٹ کر رہا ہوں۔ کیوں؟ وہاں میں پہنچوں گا تو میں کیا کروں گا؟ انجوائے کروں گا، کیونکہ میں گھومنے آیا ہوں، صرف کراچی کے لیے جا رہا ہوں، کراچی گھومنے جاؤں گا۔ اور میری انجوائمنٹ کا جو پیریڈ شروع ہوگا وہ کدھر شروع ہوگا؟ وہ کراچی پہنچ کر شروع ہوگا۔ تو ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ منزل بھی انجوائے کرواتی ہے، لیکن اصل کھلاڑی وہ ہوتا ہے یا اصل مسافر وہ ہوتا ہے جو سفر کو بھی انجوائے کرنا جانتا ہے۔ شاید یہ ٹریفک کی وجہ سے وہ گاڑی کا سفر تو آپ انجوائے کر سکیں نہ کر سکیں، لیکن لائف کا سفر آپ ضرور انجوائے کرنا سیکھ لیں۔ اس کو جو انجوائے کرتا ہے وہ پھر بہت آگے نکل جاتا ہے، وہ بہت بلندی تک چلا جاتا ہے۔ میں نے ایک لڑکا دیکھا، میں اس کو جانتا ہوں پرسنلی طور پر، شدید دھوپ میں اس کو میں نے جب دیکھا ہے اس کے ہاتھ میں گیند ہے اور وہ دیوار کے ساتھ مار رہا ہے، کھیل رہا ہے۔ اچھا جیسے ہی تھوڑا سا موسم اچھا ہوتا ہے محلے کے لڑکے اکٹھے کر لیتا ہے اور ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ کرکٹ جنون سوار ہے اس۔ اچھا رات کو وہ سوئے گا تو اس کے ہاتھ میں بال ہوگی، صبح اٹھے گا پھر بال اس نے پہلے سنبھالنی ہے، پھر منہ دھوئے گا، بال اس کی جیب میں، اور پھر اگر تو سنڈے ہے تو صبح سے کھیلنا شروع کرے گا۔ دن میں سارے لڑکے کھیل کے تھک کے واپس چل جائیں گے، وہ کہے گا نہیں میں ہوں، میری بال ہو، بس دوسری کوئی چیز نہیں۔ وہ کوئی چیز خریدنے جاتا ہے دکان پر، اس کے ہاتھ میں بال ہوتی ہے، رستے میں پھینکتا جا رہا ہوتا ہے، چلتا جا رہا ہے، یعنی کہ اس لیول کا شوقین ہے۔ اس کی منزل گو کہ شاید کرکٹ ہوگی، وہ شاید پاکستان کا کرکٹر بننا چاہ رہا ہوگا، لیکن اس منزل پر پہنچ کے اس نے نہیں سوچا کہ میں جب کرکٹر بن جاؤں گا پھر سے میں پریکٹس کرنا شروع کروں گا۔ نہیں، اس نے ابھی سے پریکٹس کرنا شروع کر دی ہے۔ وہ ابھی سے اتنی پریکٹس کرتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ وہ اتنی پریکٹس کر کیسے لیتا ہے۔ اس کو گرمی میں گرمی نہیں لگتی اور سردی میں اس کو سردی بھی نہیں لگتی۔ جس سردی میں ہم سارے اندر چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں جناب رضائیوں میں، اس کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس میں بھی گراؤنڈ میں کھڑا ہوگا اور دیوار کے ساتھ مار کے کھیل رہا ہوگا۔ تو اگر کوئی سفر کو انجوائے کرنا شروع کر دیتا ہے تو دوسرا پوائنٹ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو یہ بھی سیکھیں کہ آپ سفر کو بھی انجوائے کرنا سیکھیں۔ تیسرا پوائنٹ آپ کو وہ علم ہونا چاہیے۔ تیسری چیز علم ہے۔ علم صرف یہ نہیں ہے جو آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، علم ہر وہ علم ہے جو آپ کا ٹارگٹ ہے لائف کا، جو آپ کی منزل ہے۔ دیکھیں میں یہاں پر کھڑا ہوں نا آپ کے سامنے، آپ یہاں میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں چیئرز پر آرام سے ٹیک لگا کے۔ آپ ساری زندگی یہاں نہیں بیٹھنے والے اور میں ساری زندگی یہاں نہیں کھڑا ہونے والا۔ اگر ہم
वाकई ही हमारी लाइफ में एक गोल है, कोई एक मकसद है। यार यहाँ पर बोलने वाले हजारों हैं, आप पाकिस्तान में देखेंगे ना, आपको समझाने वाले बोलने वाले कई मिल जाएंगे, आपको बोलने वाले कई मिल जाएंगे, लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाले कम ही मिलेंगे। मंजिल पर पहुंचना मेन है। देखिए सिर्फ बोलना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि मैं चल रहा हूँ, आप ही चल पड़े। अगर मैं अकेला कामयाब हो रहा हूँ तो उसका कोई फायदा नहीं है, हम सारे कामयाब हो जाते हैं। तो मेन तो टारगेट ये है, मेरी अचीवमेंट तो ये हो गई ना। अच्छा, उसमें कुछ कमियां, कुछ जरूरतें आपकी मुझे होंगी और मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी समटाइम। हम सारे अगर एक दूसरे का बाजू बन जाएंगे, सहारा दे के आगे चलेंगे, तो वो ज्यादा आसान नहीं हो जाएगा, वो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आप ये चीज ध्यान में रखें कि आपको अगर तो आगे बढ़ना है तो जरूर एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपके पास इल्म भी होना चाहिए, जो जरूरत का इल्म है, आपके टारगेट का इल्म है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले मिसाल क्रिकेट की दी है, तो अगर आप क्रिकेटर ही बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए उसके रूल्स क्या हैं, उसके खिलाड़ी कितने होते हैं। अच्छा, जो कैप्टन होता है उस पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनकी वर्दी कितनी किस्म की होती है, टेस्ट में कितने ओवर होते हैं, वनडे में क्या सूरत हाल होती है, T20 के क्या हालात होते हैं, प्रेशर कैसे फेस करना है, ये सारी चीज पता होनी चाहिए। तो वो आप जरूरत की सारी चीजें उसके लिए अभी से अपने आप को रेडी करना शुरू कर देते हैं। अगर तो आप शुरू कर देते हैं तो ये तीसरा पॉइंट है कि आपके पास इल्म होना चाहिए कि आपको क्या चीजें जरूरत की हैं जो आपको चाहिए। और दूसरे इसके साथ ज़हन में रख लीजिएगा कि आपको कुछ चीजें अपने पास से हटानी पड़ेंगी। मसलन जिस तरह मैंने उस लड़के की मिसाल दी, अगर उसका टारगेट वाकई ही क्रिकेटर बनना है, जो कि है उसका, वो क्रिकेट भी खेलता है और वो सम टाइम कुछ और चीजें भी करता रहता है, या वो सारा दिन जनाब मोबाइल पे क्रिकेट खेलता रहता है, या रात को बस बिस्तर में घुसा और फिर उसने मोबाइल पे क्रिकेट फिर से शुरू कर ली, वो शायद रियल में क्रिकेटर नहीं बन सकेगा। ठीक है, उसको मोबाइल की क्रिकेट से जान छुड़ाना पड़ेगी, यानी कि कुछ चीजों से जान छुड़ाना भी पड़ती है और कुछ चीजों से जान उसको अपनाना पड़ता है, उसको कुछ चीजों को आपने अपनी लाइफ में ऐड करना पड़ता है। तो ये चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी कि किन चीजों को अपनी लाइफ से निकालना है। इवन कि आपको कुछ दोस्त भी अपनी लाइफ में उनको थोड़ा सा आपको पीछे करना पड़ता है, जो कि दोस्त आपको मजाक उड़ाते हैं कि नहीं तू ये क्या पागल है यार, तू काला स्याह होता जा रहा है दिन ब दिन, तू गर्मी में भी खेलता रहता है, तो सर्दी में की परवाह नहीं है तुझे, वो आपको मजाक उड़ाते हैं। आप थोड़ी देर फर्ज कर कोई पढ़ाई का शौकीन है, वो पढ़ने बैठेंगे उसका मजाक उड़ाएंगे, तो वाह आजकल बड़ी पढ़ाइयाँ हो रही हैं, या दर्ज झैल कुछ जुमले होते हैं जो कि आपको तंग कर। तो आप ऐसे दोस्तों से भी थोड़ी सी अपना रिश्ता मध्यम करेंगे और उन दोस्तों को ढूंढेंगे, वो कहेंगे हाँ यार तू बड़ी मेहनत कर रहा है, मैं गवाह हूँ तूने बड़ी मेहनत की है, अल्लाह आपको जरूर कामयाब करेगा, यार दोस्त मेरा है तू, मैं तेरे लिए दुआ करता होता हूँ अल्लाह तुझे कामयाब करे। ऐसे दोस्त जिंदगी में आए तो आपको प्लस माइनस वाला फार्मूला अपनाना पड़ेगा। कुछ चीजें आपको प्लस करनी पड़ेंगी अपनी मंजिल के लिए और कुछ चीजें अपनी लाइफ से माइनस भी करनी पड़ेंगी। चौथा पॉइंट है जी कि चौथा सेकंड लास्ट पॉइंट, आप जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप जब भी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे ना, एक काम आपके साथ लाजमी होगा, और वो क्या होगा, आपकी लाइफ में मुश्किलात बड़ी फ्लो के साथ आएंगी। जो आराम से बैठे हुए है ना घर पर, आपको पता है उसको कोई मसला नहीं आने वाला, उसको शायद इतना परेशानी नहीं फेस करनी पड़ेगी, वो आराम से बैठे हुए है, बस बैठे हुए है, सामने शायद टीवी ऑन होगी, हाथ में मोबाइल होगा, उसको क्या मसला होने वाला है, उधर ही बैठे बैठे खाना खाना है, उसका काम गुजर। जो यहाँ से निकला है, चाहे वो स्कूल पढ़ने के लिए या कॉलेज पढ़ने के लिए निकला है या किसी और काम के लिए निकला है, उसे रास्ते से रोड भी क्रॉस करना है बड़ी एहतियात से। वहां अगर स्कूल गया है तो टीचर्स को भी फेस करना है, क्लास फेलोज को भी फेस करना है, फिर वहां से वापस भी आना है, और थकावट जो होगी वो भी उसके हावी होगी, यानी कि मुश्किलात फिर आएंगी और कुछ ऐसे भी हालात पैदा हो जाएंगे कि आपको वो तोड़ने वाले हो जाएंगे। आप उसमें थकना शुरू हो जाओगे, आपके हैंड्स अप होना शुरू हो जाएंगे, आप कहोगे मुझसे अब और नहीं चलना होता, आप हार जाएंगे समटाइम, आप समटाइम गिर जाएंगे हालात की वजह से, आपका हिम्मत जवाब देना शुरू हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, जब आपके साथ ये सब कुछ हो, फिर ऐसा समझिएगा कि अल्लाह ताला आपको वाकई, अल्लाह की नजरों में आप हैं वैसे भी, लेकिन अल्लाह अब आपको वाकई मंजिल देना चाह रहा है। अब अल्लाह ने आपको टेस्ट करना शुरू कर दिया, फिर अल्लाह आपको जानबूझ के गिराएगा कि आप उठता है कि नहीं उठता। अगर आप उठ गए, फिर याद रखिएगा ये चौथा पॉइंट, अगर आपने गिर के उठना सीख लिया, फिर मंजिल आप समझ लीजिए कि ज्यादा दूर नहीं है, अल्लाह इंशाल्लाह जरूर आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। इसकी मिसाल ये, इसको मैं जब कभी सोचता हूँ तो मैं इस तरह से सोचता हूँ कि अगर यूं कहा जाए कि ये सामने दरवाजा लगा हुआ है, ये दरवाजा है, मुख्तलिफ दरवाजे यहाँ मौजूद लगी हुई, कोई आपको ये कह दे कि मैं जनाब दरवाजे को, मैंने अगले दिन घर के दरवाजा था उसको मैंने तोड़ा, उसके ऊपर मैं बैठा और वो जैसे ही मैं बैठा वो एरोप्लेन बन गया, और वो जनाब मैं उस पर उड़ा और यकीन नहीं करोगे तो मैं तुर्की पहुंच गया था। और फिर वहां से मैंने बड़ा सा टूर लिया, नीचे मैं देख रहा था, मुझे नीचे चिमटी भी नजर आ रही, मतलब
यार क्या चीज कह रहा है तू, आसमान पे था नीचे चिमटियां। कहते मैं वहां से फिर फौरन अमेरिका भी पहुंच गया, मैंने वहां से भी चीजें देखी और फिर मैं उसी दरवाजे पे बैठा, मैंने अब पता नहीं चल रहा था कि नीचे टायर नहीं थे, लैंडिंग कैसे करनी। फिर मैं सबसे बड़ी बिल्डिंग देखी और उसके साथ मैं टकरा गया। तो जैसे ही टकराया तो वो बिल्डिंग ऊपर होगी और मैं उसके अंदर घुस गया, आगे गद्दा पड़ा था, मैं उसके ऊपर गिर गया। तो कोई अगर आपको ये कहे कि मैं दरवाजे पे बैठा और वो एरोप्लेन बन गया, आप यकीन कर लेंगे? नहीं करेंगे ना यार, इम्पॉसिबल है कि कोई दरवाजे पे बैठे और वो एरोप्लेन बन जाए और वो फिर उड़ के तुर्की भी पहुंच जाए, नहीं हो सकता ऐसे। मतलब आप 100% श्योर है ना इस बारे में? अगर कोई ये कह दे कि आप हार के गिर गए हो और दोबारा आप उठ नहीं सके, अगर कोई किसी को बताए कि आसिम जनाब हारा है और गिर गया, दोबारा उठा नहीं है, तो अगला हंस पड़े, यार ये इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता कि आसिम गिरे और उठे नहीं। ये बिल्कुल उसका इसी तरह ख्याल पक्का होना चाहिए कि जिस तरह दरवाजे पे बैठ के कोई तुर्की नहीं पहुंचता। आपके बारे में लोगों की राय यही हो कि ये हार मानता ही नहीं है, ये गिरे फिर उठ जाता है, ये पता नहीं क्या चीज है, ऐसे हराया नहीं जा सकता, ये गिरेगा जरूर। तुम सारे चढ़ जाओ ना इस पे, तुम 10 बंदे ऐसे मुक्के मार दो, तुम्हें ऐसे कहो कि तुमने ये काम नहीं करना, ये मार खा लेगा, शायद वक्ती तौर पे कह भी दे मेरी बस हो गई है, लेकिन 10 दिन बाद फिर कहेगा मेरा महाज वही है भाई, तो मुझे नहीं रोक सकते, तो फिर खड़ा हो जाएगा। यानी कि ऐसे हालात पैदा हो जाए, आपके बारे में लोगों की ये राय पैदा हो जाए। तो अगर तो ये राय पैदा हो जाए, फिर ये सेकंड लास्ट पॉइंट याद रखिएगा, फिर भी आप मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। आखिरी पॉइंट, लोग कहते हैं कि मैं जब कोई फर्ज कर लेते हैं कि मैं जनाब वजीर आजम पाकिस्तान बनना चाहता हूँ, सारे पूरी फोकस के साथ देख रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे हैं मोबाइल के साथ, पिछले सारी हम कुछ तो इस तरह करके भी देख रहे। तो लास्ट पॉइंट है कि अगर हम में से कोई भी बैठा हो, शायद अभी तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि मैं वजीर आजम पाकिस्तान बनना चाहता हूँ, लेकिन कोई बड़ी पोस्ट सोच ही लेते हैं। आप सोचते हैं जी मैं मेजर बनूंगा, मैं जर्नैल बनूंगा, मैं कैप्टन बनूंगा, ये आर्मी में जा रहा हूँ, या कोई और अच्छा प्रोफेशन बड़े लेवल का सोच लेते हैं, मैं बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। तो आप ये सोच करना, अगर तो कहते हैं कि मैं उस टाइम बनूंगा तो फिर मैं उसकी तरह एक्ट करूंगा, नहीं, आप अभी से एक्ट करना शुरू करें। आप फील करें, ये ज़हन में रख लीजिएगा आखिरी बात, कि आप फील करें कि आप अभी से वो बन गए हैं। सीधे हो जाइए मोहसिन जाके भाई, आप फील करें कि आप वो बन चुके हैं, और उस तरह से अगर आप फील करेंगे फिर अल्लाह आपको जरूर इंशाल्लाह वो मकाम भी दे देगा। अगर आपको यकीन नहीं है, अगर आपको फीलिंग ही नहीं आती कि मैं वो बन सकता हूँ, फिर मुश्किल है, फिर शायद हालात वो न बन सकें जो आप चाहते हैं। मैं मजीद इस चीज को इतने ही क्या कि वाइंड अप की तरफ लेके जाऊंगा कि ये 5 पॉइंट, मोहसिन क्या था, कोई एक पॉइंट बता दें, ये 5 पॉइंट बताएं इनमें से कोई एक पॉइंट बता दें, बैठे बैठे मसला बन गया है ना, अभी एक और कोई मसला बनने वाला है। मुतीब बताइएगा, कोई एक पॉइंट बता दें, आप बता दें। यहाँ खड़ा बंदा जो होता है ना, उससे सारे ही पता चल रहा होता है, ठीक है। तो अब उनसे थोड़ा सा पूछने की कोशिश करते हैं जिन्हें एक पॉइंट तो याद है कम।